أنت كما أثنيت على نفسك. Sujud kepada Allah semua para malaikat dari awal diciptakannya hingga hari kiamat. Setelah terbangun dari sujudnya di hari kiamat, malaikat itu berkata, Maha suci Engkau ya Allah, tidak dapat kami menghitung banyaknya pujian yang pantas untukmu, sebagaimana Engkau memujimu untuk dirimu sendiri. والأنبياء الذين هم صفوة خلق الله لا يعصون معصومين من المعصية، عصمهم الله واختارهم الله لرسالته، وكذلك هم متذللين لكبريائه خاشعين لا يتكبرون ولا يعصون ولا يعجبون لأنهم يعلمون عجزهم أمام هذا الرب سبحانه وتعالى وهم صفوة خلقه. Para anbiya sebagai manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala yang maksum dari dosa pun masih merasa khawatir dan takut kepada Allah dan inkisar, merasa tawaduk, menghinakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala akan kebesaran Allah yang maha luas, hingga mereka tahu diri, mereka menghinakan dirinya di depan Allah Subhanahu wa taala. ونحن أكرمنا الله بنعم لا تعد ولا تحصى. Kita semua dimuliakan oleh Allah dengan nikmat-nikmat yang banyak dan tak bisa dihitung. حياتنا من نعمة الله. Hidupnya kita termasuk nikmat dari Allah. بصرنا من نعمة الله. Penglihatan kita juga nikmat dari Allah. سمعنا من نعمة الله. Pendengaran kita termasuk dari nikmatnya Allah. علمنا من نعمة الله. Ilmu yang kita dapat juga dari nikmatnya Allah. إسلامنا إيماننا من نعمة الله علينا. Islam dan iman juga karunia dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. فلو جلسنا نعدد نعم الله علينا ينتهي الزمان ولا تنتهي نعم الرحمن وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. Jika kita mau menghitung satu persatu nikmat Allah, maka zaman ini akan berakhir dan hitungan akan terus berlanjut tak pernah usai. Jika kalian mau menghitungnya, niscaya tidak akan pernah bisa. ماذا يفعل هذا الإنسان؟ ماذا يفعل أمام هذا الرب ولهذا الرب؟ كيف يفعل شكر هذه النعم؟ يفعل ما أمره الله وما طلب منه الله، أن يقول الحمد لله ويعتقد أن هذه النعم من الله ويوحد الله ويتقيه. Kalau memang tak terhitung banyaknya nikmat tersebut, lantas bagaimana yang harus kita perbuat untuk mensyukurinya? Maka yang harus kita perbuat untuk mensyukuri nikmat yang banyak ini adalah melakukan perintah Allah, patuh dan manut dan Gusti Allah, dan menjauhi larangannya, serta al-iktiraf, mengakui bahwa semua karunia ini dari dan milik Allah Subhanahu wa taala. وأنتم أيها الطلاب تطلبون العلم في هذا المعهد المبارك. Kalian wahai santri belajar di pondok yang diberkati ini. وما معنى تطلبون العلم؟ Apa artinya belajar menuntut ilmu? أي أنت تطلب شيء راقي، شيء عظيم كبير. Artinya kamu mencari sesuatu yang mahal, yang agung, yang tinggi dan berharga. تطلب العلم الذي علمه رسول الله للصحابة. Menuntut ilmu yang pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة 23 سنة من البعثة، عمره 40 سنة رسول الله وتوفي عمرهم 63. 23 سنة يعلم رسول الله الصحابة هذا العلم الذي توارثه المسلمون جيل بعد جيل إلى أن وصل إلينا. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sahabatnya selama 23 tahun, dari umur kala itu 40 tahun hingga meninggal dunia 63 tahun. Diajarkan kepada para sahabat-sahabatnya, kemudian turun-menurun ilmu ini kepada para rijal, para ulama, hingga kalian dapat bagian untuk mencarinya di tempat ini. هناك علوم كثيرة على ظهر الأرض، كثير أماكن للعلم وطلب العلم وعلوم كثيرة
لكن لا يوجد على ظهر الأرض علم أشرف من هذا العلم الذي تتعلموه، لأن هذا العلم علم الله، علم رسول الله، لا يوجد أشرف منه ولا أعظم منه ولا أجل منه على ظهر الأرض. علوم كثيرة يتعلمونها الناس في هذه الدنيا، لكن احذر تظن أن هناك علم أشرف من العلم، هذا العلم النافع، علم الخشية. Di atas muka bumi ini banyak sekali macamnya ilmu, dan yang paling berharga, paling mahal, paling agung dan mulia adalah ilmu yang bermanfaat yang pernah diajarkan oleh Rasul kepada sahabatnya, seperti yang kalian cari di pondok ini. إذا علمتم ذلك تعلمون أنكم تحملون في صدوركم في عقولكم تحملون أعظم علم على وجه الأرض. Kalau kalian ngerti dan tahu apa yang sudah kalian dapat dari ilmu ini, berarti ada ilmu yang paling agung di atas muka bumi sudah ada dalam hati kalian. فذاتك هذا، ذاتك أنت طالب العلم، ذاتك تحمل أشرف علم، تحمل القرآن، تحمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، تحمل فقه رسول الله، حديث رسول الله، علم العلماء. فصن نفسك، هذا صنها، احفظ نفسك، صن نفسك، احفظ نفسك عن الحرام، احفظ نفسك عن الآثام، احفظ نفسك عن البعد عن الله، احفظ نفسك. أنت تحمل أشرف شيء، صن هذا الوعاء الذي يحمل هذا العلم الذي قال الله فيه بل هو آيات بينات. أين هو يا رب؟ أين هذه الآيات البينات؟ بل هو آيات بينات في هذا، يقول أهل اللغة أداة ظرف، في الكاس، الماء في الكاس، في ظرف. هذا العلم أين هو الآيات البينات؟ بل هو آيات بينات في صدور، صدر، في قلب، في صدر، في صدور الذين أوتوا العلم. Kalian yang sudah dimuliakan oleh Allah dengan nyantri dan menuntut ilmu syariat di tempat ini, kemudian masuk ilmu itu di hati kalian, di zat kalian, di jasad kalian, maka jadilah mulia itu zat, itu jasad. Maka dari itu jagalah, rawatlah, jaga kehormatannya, jangan dikotori dengan berbuat dosa, karena kalian membawa barang yang paling mulia. Barang yang paling mulia adalah ilmu yang bermanfaat tadi, yang disifati oleh Allah di dalam Al-Quran, ayatul bayyinat, yaitu ayat-ayat Allah yang sudah dijelaskan, yang sudah terang-menerang, yang Allah simpan di hatinya orang-orang yang diberi ilmu. Adalah orang-orang terpilih dari para ulama yang hatinya bersih, pantas untuk menerimanya. Ini adalah ayatul bayyinat, barang yang berharga yang Allah titipkan di hati-hatinya orang yang punya ilmu. Maka jagalah, rawatlah, dan pelihara kehormatannya. فعلينا هذا طالب العلم الذي فيه العلم لا يعرف إلا طاعة الله، شغله طول حياته طاعة الحق تبارك وتعالى. Maka santri yang sudah dimuliakan dengan ilmunya, pekerjaan dan kesibukannya adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. وينزه نفسه ويحفظ نفسه ويحذر ويهرب ويبتعد عن كل ما يوقعه في معصية الله. Dan harus menjaga dirinya dari segala sesuatu yang bisa menjerumuskannya ke dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. هذا أولا فعل الطاعات الواجبات وترك المحرمات. Ini tahapan pertama, kerjain taat, jauhi maksiat. ثم أن هذا الذي يحمل هذا العلم لا يقنع فقط بالواجبات، إنما يحافظ على نوافل العبادات، من نوافل الصلاة، نوافل الصيام، نوافل الزكاة، الصدقة وغيرها من الآداب. Kemudian bagi santri tidak cukup hanya ngerjain yang wajib-wajib saja, tapi hendaknya juga menyibukkan dirinya dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. إذا علمتم ذلك إذا أنتم في سبيل عظيم، في طريق عظيم مشى فيه الأنبياء، مشى فيه الرسل، مشى فيه العلماء، مشى فيه الأولياء، مشى فيه الأنصار، مشى فيه العارفين بالله. طريق هذا سبيل
تمشون فيه إذا مشيت في الطاعة وترك الحرام والآداب والأخلاق والتقوى سبيل مشى فيه الأنبياء والرسل أنت تمشي بهذا الطريق. Jika kalian paham dan ngerti apa yang kalian jalani sekarang dari menuntut ilmu dengan menjauhi larangannya dan mengerjakan perintahnya, ini adalah perjalanan dari jalannya kaum salihin, jalannya para nabi, jalannya para wali, jalannya kekasih-kekasih Allah, jalan yang agung, jalan yang luar biasa, hebat, jalan yang suci. Maka ini adalah jalan yang berharga, yaitu menjaga diri dari maksiat dan patuh taat atas perintahnya. Ini adalah jalannya para kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. إذن هذا السبيل يوصل إلى أين؟ نحن نمشي خلف الأنبياء والصحابة وأهل البيت والعلماء الأخيار يوصل إلى الجنة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى أين؟ إلى الجنة. شوف المقصد العظيم، شوف المقصد الفخيم. لا له رتبة في الوظيفة في الدنيا ولا أعطوه وزارة ولا أعطوه، هذا طريق توصلك إلى الجنة إلى رضوان الله الأكبر. Jalan yang kita jalani seperti jalannya para wali, para nabi tadi. Kemana tujuannya? Tujuannya adalah ke sorga. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, siapa yang menempuh sebuah jalan untuk menuntut ilmu di dalamnya, maka hakikatnya dia berjalan menuju sorga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia tujuan terakhirnya, yaitu sorga. Bukan sebuah jabatan yang sebentar umurnya, bukan tumpukan harta yang akan musnah dan sirna, tapi akan menuju ke sorga, Darun Naim, tempat kenikmatan yang abadi di sana. إذن إذا علمنا هذا الأمر العظيم، الصحابة رضي الله عنهم الأنصار الذين آووا رسول الله ونصروا رسول الله وحموا رسول الله وحرسوا رسول الله، قال لهم رسول الله اشترطوا ماذا تريدون؟ قالوا نحن إذا نصرناك يا رسول الله وآويناك وفتحنا لك بيوتنا وقلوبنا وجاء إلى المدينة صلى الله عليه وسلم، ماذا لنا؟ ايش تعطينا انت؟ شوف الفرق. هذه الامور رسول الله لم يقول لهم اعطيكم اراضي زراعه او نخيل او فلوس او ذهب او اطلب من الله يعطيكم ذهب. لا، رسول الله يقول لهم يا رب نريد الى الانصار ذهب. وملك الجبال قال بسير معك جبال مكه ذهب. قالوا ماذا لنا يا رسول الله؟ علق نيتهم ورغبتهم فوق السمو الاعلى، قال لكم الجنة. لكم الجنة، أنتم تآووني وتنصروني وتقفون معي أنصار أهل المدينة، ماذا لنا؟ قال لكم الجنة. فوافقوا على ذلك، قالوا بلى يا رسول الله. فالشاهد أن رسول الله لم يكتبهم شيء من الدنيا أبدا، وعدهم بالجنة. Para sahabat Ansar yang ada di Madinah menolong Rasulullah, membantu Rasulullah, membuka pintu rumahnya untuk Rasulullah, memperjuangkan agama Rasulullah. Pernah berkata mereka kepada Nabi, seraya mereka berkata, apa yang kau berikan kepada kami ya Rasulullah? Kami sudah menolongmu, membuka pintu untukmu. Engkau memberikan apa kepada kami? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan jawaban yang tinggi, yang sami, yang agung. Nabi akan memberi balasan dengan balasan yang tinggi dan yang luar biasa, bukan dengan tanah yang berhektaran atau emas yang bertumpukan. Tapi Nabi menjawab, kalian menolongku, kalian membuka pintu untukku, maka untuk kalian sorga abadi yang kebahagiaannya tak pernah henti. Begitu Nabi mengajarkan sahabatnya, menanamkan bahwa pemberian yang agung dan besar, bukan seumur dunia saja, tapi diberi sorga yang abadi nanti di sana. وهذه هي المطالب العظيمة ينبغي لطالب العلم أن يرتقي إلى فوق، يأخذ نصيبه من هذه الدنيا. خذ نصيبك من الدنيا، هذا يعطيها الله البر والفاجر، يعطيها الله الطيب والفاسد. أن الله يعطي الدنيا من
يحب ومن لا يحب. لكن لا يعطي الدين إلا من يحب. الدين لا يعطي إلا من يحب. أما الدنيا يعطيها من يحب ومن لا يحب. في ناس ما يحبهم الله يعطيهم الدنيا لأنها ما تساوي شيء، ما تساوي شيء عند الله يعطيهم. لكن الآخرة الجنة عزيزة عند الله ما يعطيها أي إنسان، يعطيها للذين أحبهم. Dari sini kita dapat ambil pelajaran, hendaknya kita ini mempunyai harapan yang tinggi sekali. Kalau mau berharap, jangan nanggung-nanggung, jangan cuma seumur dunia, tapi minta sorga sekali. Begitu pelajaran dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan harapan tertinggi yang paling mahal yang diberikan oleh kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah kesibukan kita dalam menuntut ilmu. An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Inna hadhihi dunia ini Allah berikan kepada orang yang dicintainya dan orang yang dibencinya. Orang kafir dapat, orang mukmin dapat, siapa saja dapat, karena barang murah di sisi Allah. Jadi harapan kita jangan seharga murahnya dunia, karena dunia diobral oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wala yu'ti ad-dina, dan tidak pernah Allah memberikan agama, ilmu yang manfaat kecuali bagi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pilihlah sesuatu yang paling berharga dari semua yang ada, yaitu agama, hingga mengantarkan ke surga. Ashkurullah ayuhal hadirin wa ayuhal tullab ala hadhihi ni'mah wa ijtahidu fi talab al-ilm. Maka bersyukurlah atas dipilihnya kalian dengan nikmat ini, nikmat ngaji, nikmat nyantri, nikmat menuntut ilmu bermanfaat, dan bersungguh-sungguhlah dalam mencari ilmu. Wasbur ala talab al-ilm wal ibadah, wasbur sayatika al-fath min Allah wal mu'una min Allah. Habib berpesan, bersabarlah, bersabarlah, bersabarlah dalam menuntut ilmu, nanti akan datang fatah, pertolongan dari Allah untuk kalian. Semoga Allah membuka kepada kita pemahaman kaum arifin. Semoga Allah memberkati kalian para santri semua. Semoga kalian jadi idola bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluar dari pondok ini semoga menjadi ulama yang mengamalkan ilmunya dan menjadi dai yang suka memberi nasihat pada umatnya. Ya Rabbal Alamin, ya Arhamar Rahimin, nas'aluka min khair mas'alaka anhu abduhu wa nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam barik as-salihun, wa nas'aluka min syarri mas'alaka anhu abduhu wa nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ibadik as-salihun. Nas'aluka an tuzidna ya Rabbal Alamin min jami' ni'matika adh-dhahira wal batina. وابسط علينا من موائد جودك ومن موائد إحسانك ومن موائد أنوارك وهدايتك علينا والحاضرين هؤلاء. بارك في هذا المعهد يا رب العالمين، اجعله معهدا محفوظا يتخرج من العلماء العاملين العارفين الأولياء والصالحين، ويسر لهم الأسباب الظاهرة والباطنة. احفظهم يا رب العالمين من أهل الكفر وأهل النفاق وأهل البعد وأهل الشقاق، واحرسهم من الساحرين والعائنين يا رب العالمين. واعطنا القوة وليك في الإقبال عليك والهمة في الإقبال عليك والانطلاق بين يديك والحفظ التام الظاهر والباطن يا أرحم الراحمين. نور قلوبنا يا أرحم الراحمين، أصلح قلوبنا يا أرحم الراحمين، اغفر ذنوبنا وبارك في هؤلاء الطلبة واجعلنا وإياهم قرة عين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في جميع أحوالنا وحركاتنا وسكناتنا، واحفظنا من قرناء السوء واحفظنا من شياطين الإنس والجن برحمتك يا ذا الجلال والإكرام، والحمد لله رب العالمين.